आपणक साथे साथे रेडियो संपर्क संपर्क या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार श्रोता बंधु, शारदीय दुर्गा पूजा अवसर में रेडियो संपर्कर विशेष कार्यक्रम आदि शक्ति को स्वागत करुछि। मु आरजे गायत्री। श्रोता बंधु, आसी पार्वणर समय। नई पठारे जमीछि काशतंडीर आसर। गाँ ठू नहीं सहर जाए घंटा घंटा हुलहुली रे फाटी पड़ुछि समग्र अंचल। श्रोता बंधु, यही पार्वण समय रे सहर बजार गाँ गंडा आदि प्रत्येक स्थान रे मृण्मयी दुर्गा मूर्ति आराधित होइथांती। तेबे सेहीपरि ओडिशा रे थिबा विभिन्न शक्तिपीठ मानकरे मूलाष्टमी ठारू आरंभ होइथाए 16 दिवस व्यापी तांत्रिक पूजा। आजिर अध्याय आमे एहीपरि शक्तिपीठ विषय आलोचना करिबा जेउठारे पार्वण समय रे 16 दिवस व्यापी पूजा करा जाए। तेबे श्रोता बंधु, एही शक्तिपीठ मानक मध्यरु अन्यतम हैला माँ मंगलांक शक्तिपीठ। तेबे श्रोता बंधु, चलंतु जानिबा माँ मंगलांक शक्तिपीठ रे किभली भाबरे 16 दिवस व्यापी तांत्रिक पूजा करा जाए एवं काकटपुर माँ मंगलांकर मंदिरर इतिहास कौन रहिछि। ओडिशार प्रसिद्ध शक्तिपीठ मानक मध्यरे काकटपुरर अधिष्ठात्री देवी माँ मंगलांक पीठ अन्यतम। प्राची नदीर तटदेशरे माँ मंदिर अवस्थित। वर्षर विभिन्न समय रे माँकर जानी यात्रा पर्वपर्वाणी अनुष्ठित होइथाए। सेतिमध्यरु प्रसिद्ध शारदीय पार्वण पूजा अन्यतम। आश्विन मास कृष्ण पक्ष मूलाष्टमी दिन माँ शयन त्याग करिथांती। माँ को जागृत करने यही दिन 16 उपचार रे माँकर चलंती प्रतिमा और दुर्गा प्रतिमा को दिव्य सुगंध जल 108 थर लेखाएं स्नान करा जाए। पीठरे शारदीय पूजार अयमारंभ होइथाए। अखंड दीप लगा जाइथाए। दिव्य सुबासित जल स्नान परे माँ मंगला को बेश करा जाइथाए। सूर्य पूजा, द्वारपाल पूजा, सिंह पूजा और कलश पूजा करा जाई वल्लभ पूजा होइथाए। प्रतिपदा ठारू चतुर्थी पर्यंत माँकर पादपद्म लागी नाली कली बेश और कला कली बेश अनुष्ठित होइथाए। पंचमी दिन माँ को तीर कमाण बेश, षष्ठी दिन काती खर्पर बेश, सप्तमी दिन सिंह बाहिनी बेश, अष्टमी दिन महिषामर्दिनी बेश एवं नवमी दिन माँ सरस्वती बेश सज्जित करा जाइथाए। महाष्टमी दिन माँ को चलंती प्रतिमा रत्नगिरी फेरी जगती पूजा परे दुर्गा सहित मंदिर भितर को जाइथांती। मूलाष्टमी ठारू महाष्टमी पर्यंत मंदिर रे चंडीपाठ करा जाइथाए। महानवमी दिन मंदिर रे स्वतंत्र नवमी पूजा होइथाए। रात्रि धूप परे नवमी होम होइथाए। रात्रि धूप परे माँ मंगलांक सेवायतों पक्षरु माँ को निकटरे प्रसिद्ध दही पखाल भोग होइथाए। महादशमी बा दशहरा दिन मंदिर रे दुर्गा और माँ मंगलांक चलंती प्रतिमा एक खटुली रे उत्तरमुख होई जगमोहन रे बसी थांती। संध्या आळती परे उभय प्रतिमा एक सुसज्जित विमान रे सोमेश्वर शंभुଙ୍କ निकट को यात्रा करती। सेठारे 3 थर मंदिर परिक्रमा परे शिव और दुर्गा भेट होइथाए, जहा हर दुर्गा भेट नाम रे परिचित। या परे प्रतिमा सो मंदिर को फेरिबा परे माँ को शारदीय पार्वण पूजार परिसमाप्ति घटी थाए। आपण माने तो सुनिले काकटपुर माँ मंगला पाखरे 16 उपचार पूजा किभली होइथाए। एबे चलंतु जानिबा माँ बाट मंगला पाखरे एही 16 दिवस व्यापी पूजा किपरि होइथाए एवं केबेठारु होइथाए। द्वितीय वाहन ओषा ठारू देवी पीठ मानकरे एही 16 पूजा चली थाए। माँ को पीठरू गुंजरित हेउथाए चंडीपाठ। विभिन्न दुर्लभ बेशरे माँ भक्त मानकु दर्शन देइथांती। माँ बाट मंगला प्रतिष्ठा नहीं कौनसी इतिहास नथिले मध्य यह पछरे एक पौराणिक कथावस्तु रही। माँ बाट मंगला मुख्य सेवकों कहवा अनुजाई जितेबले विद्यापति विश्वावसु और इंद्रद्युम्न दारू संधान रे आसीथिले, माँ सेमानकु हुलहुली देई स्वागत करी विश्राम देइथिले। एथिसह
18 ନଳା ଦେଇ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ ଦାରୁ ଲାଗିଥିବା କଥାର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁସ୍ଥଳକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ମାଙ୍କୁ ବାଟମଙ୍ଗଳା ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଶ୍ୱିନ ଓ ଚୈତ୍ରରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଚନ୍ଦନ ଆସେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଲେ ଯାତ୍ରାରେ ମା ଏହାକୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀବାହନ ଓଷାରେ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ସହ ମାଙ୍କର 16 ପୂଜା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ମହାଦେବଙ୍କ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ 108 କୁମ୍ଭ ପାଣି ଆସି ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। 16 ପୂଜା ଅବସରରେ ମାଙ୍କର 4 ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ କରାଯାଏ। ସପ୍ତମୀରେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ, ନବମୀରେ ବନଦୁର୍ଗା ଓ ଦଶହରାରେ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ବେଶରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମା ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ବଲ୍ଲଭ ମାଜଣା, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସହ ଚନ୍ଦନ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, ବେସର, ଖଟା ଓ କ୍ଷୀରି କରି ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ମା ବାହାର ବିଜେ କରିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରାସ୍ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବାର ବିଧି ରହିଛି। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ମା ବାହାର ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ଏହି ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀପୀଠରେ ମାଙ୍କର 16 ପୂଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାତି ସହିତ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ପୁରୀର ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି 16 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପୂଜା କିପରି କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଦି ଶକ୍ତିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ରଖିବା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମହାପବିତ୍ର ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଧୁମଧାମରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ମାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ବିଷୟରେ। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ସାଥେ ରେଡିଓ ସମ୍ପର୍କ।